अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग काफ अभी तक तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, मगर एक सियासी जमात के तौर पर इसकी हैसियत चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की ख़ानदानी सियासत के ट्रेडमार्क से ज़्यादा कुछ नहीं। इसे जब कोई कंधा मिल जाए तो ये उस पर सवार होकर आसमान छूने लगती है, वरना टूटे हुए तारे की तरह चमक भड़क कर खाक हो जाती है। इस ट्रेडमार्क का मालिक ख़ानदान जनरल ज़ियाउल हक का दम भरते हुए नवाज शरीफ से आन मिला और कुछ उरूज पाया, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का सहारा मिला तो मुल्क भर की सियासत उनकी झोली में आ गिरी। ये असा हाथ से छूटा तो कमर इतनी खमीदा हो गई कि 2013 से 18 तक सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही और तारिक बशीर चीमा तबरकन ही असम्बली में बैठे रहे। करीब था कि उनकी सियासत पर तम्मत बिल खैर की तख्ती लग जाती, मगर एक मखसूस माहौल में उन्हें इमरान खान का कंधा मैसर आ गया, जिसकी ताकत के सहारे आज न सिर्फ ये सीधे खड़े हैं बल्कि अपनी अगली नस्ल को भी असम्बलियों और वफाकी काबीना तक पहुंचा दिया है। ख़ास किस्म के लोगों तक महदूद एक ख़ास किस्म की पंजाबी वज़ादारी की बदौलत इस ख़ानदान ने रेशमी धागों के तानों बानों से असर व रसूख का ऐसा जाल बुन रखा था जो हर वक्त इसके काम आता रहता था। लेकिन अब ये जाल चौधरी परवेज़ इलाही के अंदाज़े सियासत की तपिश की ताब न लाकर बेकार हुआ जाता है। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों की बुनियाद पर सौदेबाजी करने की कोशिश की है, इससे तो वज़ादारी का वो भरम भी जाता लग रहा है जिसे कायम रखने में चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की उम्रें लग गई। चौधरी साहब की सौदाकारी और मौका शनासी बिलाशुबा काबिल दाद हैं, लेकिन इस मौके पर उनका मबलग सरमाया वही नशिस्तें हैं जो उन्हें सिर्फ इसलिए मिली कि 2018 में उन पर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े करने की बजाय काफ लीग को वोट डलवाए थे। जिस कंधे पर सवारी करके उन्होंने ये नशिस्तें ली थीं, अब पंजाब की वजारत आला के इवज़ वही किसी दूसरे की झोली में डालने का बार बार इरादा करते हैं। अगर कोई अजीबोगरीब सूरत बन गई तो शायद उन्हें इमरान खान अपना सियासी बाजू काट कर दे दें, लेकिन ये तय है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने सियासी तर्ज अमल से बहुत कुछ खो दिया है। तहरीक इंसाफ की दूसरी इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, जिसे इसके तर्ज पैदाइश की वजह से मिज़ाहन बाप भी कहा जाता है। ये जमात कोयटा के एक दफ्तर में बनी और इसमें शमूलियत और आला मकाम के लिए शर्त बस दफ्तर में बैठे साहब की नजर करम थी। सितारों पर कमंद डालने के शौकीन चंद नौजवानों को जोड़कर तश्कील पाने वाली इस पार्टी को पैदाइश के साथ ही बलूचिस्तान की हुकूमत और सेनेट की नशिस्तें थमा दी गईं। फिर 2018 में भी इसे कुछ ना कुछ मिल गया। बलूचिस्तान की सियासत में लुढ़कते हुए ये रोड़े उस वक्त काम आए जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत की दीवारें उठ रही थी। जैसे ही इमरान खान जोरावरों के नरगे में आए तो अब ये भी कह रहे हैं कि हम निकले तो इख्तदार की छत ज़मीन पर आ रहेगी। लड़कों बालों की ये जमात जो कल तक किसी की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी थी, आज अपनी आज़ादी का तावान इसी से मांग रही है जिसके तेशे ने इसे तराश कर सियासत के बुतखाने में सजाया था। इमरान खान से जुड़ी तीसरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM तो शायद मौके की तलाश में थी। इस जमात की फितरत में कुछ ऐसा है कि ये आज तक किसी फैक्ट्री की यूनियन से आगे नहीं बढ़ सकी। कहने को ये कराची में इख्तदार का जायज़ मुतालबा करती है, लेकिन इसके मौजूदा रहनुमाओं के दिलो दिमाग में शहर पर इस इख्तदार का मतलब उसी तरह का मुकम्मल कब्ज़ा है जैसा उनसे पहले रहनुमाओं ने जमा रखा था। कराची और हैदराबाद के हुकूक के नाम पर अपने तंजीमी कारकुनों के लिए मखसूस सहूलियात इसका मतमय नज़र है। ज़ाहिर है इस तरह के इख्तदार और हुकूक की बात पाकिस्तान भर में सिर्फ आसिफ अली जरदारी से ही की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की नज़र में हुकूमत में आने और नाजायज़ कब्ज़े में कोई बड़ा फ़र्क नहीं। उनके अलावा कौमी सियासत में रहने वाली कोई भी जमात उनके नज़र आने वाले मुतालबे तो तस्लीम कर सकती है, मगर उनकी तह में छुपे मकासद नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस जमात के मौजूदा बज़र जमहरों को इतना भी इल्म नहीं कि अगस्त 2016 के बाद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। उन्हें यह भी खबर नहीं कि MQM को हुकूमत से तोड़ने के लिए अपोजिशन उसके सभी मुतालबात मान भी ले
تو انہیں پورا کرنے کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی GDA بھی وفاقی حکومتی اتحاد میں شامل ہے۔ یہ اتحاد دراصل اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کہلاتا ہے۔ اس اتحاد کے اندر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا نئے عناصر ہیں جو پیپلز پارٹی سے نکل کر اس میں آئے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتے اور پیپلز پارٹی نے دوبارہ اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، لہٰذا یہ تحریک انصاف کے واحد اتحادی ہیں جو اپنی جگہ پر ابھی تک قائم ہیں۔ ق لیگ، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی اور GDA کے علاوہ اتحادیوں کی ایک نایاب قسم خود تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہے۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ پہلے تحریک انصاف میں آنے والے یہ لوگ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں۔ ان کا کوئی نظریہ ہے نہ کوئی نقطہ نظر، بس ہر قسم کی حکومت میں شامل ہونے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ٹوٹ کر اپوزیشن کے کیمپ میں چلے جانے کا دھڑکا تحریک انصاف کو لگا رہتا ہے، اور انہی کے دم سے اپوزیشن پورے اعتماد بھی نظر آتی ہے۔ انہیں اپنے خاندانی تجربے سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ آئندہ ہوائیں کس کے ساتھ ہوگی۔ ان کے لیے چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ دستور کے مطابق اگر یہ اسمبلی میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے تو نااہل ہو جائیں گے۔ ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے دستور کی اس شرط کی تشریح میں بلاول بھٹو، زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر تو لگتا ہے کہ جو لوگ لوٹا بننے کی فضیلت سے محروم رہیں گے وہ اپنی عاقبت بھی خراب کر بیٹھیں گے۔ دستور کی یہ تشریح شاید قانونی تو قرار پائے مگر سیاسی اخلاقیات کا جنازہ تو بہرحال اس سے اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ تحریک انصاف کے ان پانچوں اتحادیوں کی سیاسی طاقت اتنی ہے کہ کھل کر سامنے بھی نہیں آ سکتے۔ چودھری پرویز الہی کو ہی دیکھ لیجئے، ان کی کل سیاست یہ ہے کہ ایک دن مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان پر برس پڑے اور دوسرے دن مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ہونے والے انٹرویو میں بدلے ہوئے نظر آئے۔ یہ دونوں انٹرویوز ایک ساتھ دیکھ لیے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا موقف کسی سیاسی اصول پر نہیں بلکہ محض مفاد پر استوار ہے۔ یہی حالت باقی سارے اتحادیوں کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے سیاسی موقف پر نہیں کھڑا بلکہ ساری کی ساری بحث لین دین پر ہے۔ ایک سے کچھ ملتا ہے تو اس کی پیشکش دوسرے کو بتا کر اس سے کچھ زیادہ کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ یہ بچگانہ طرز عمل اس تلخ حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ انہیں سیاست یا سیاسی اصولوں کا سرے سے علم ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اشاروں پر جلوے دکھائے۔ ان کی حیثیت شطرنج کے مہروں سے زیادہ نہیں۔ شاطر کی عنایت ہے کہ ان میں سے کوئی بادشاہ بنا پھرتا ہے اور کوئی وزیر۔ در حقیقت ان کے فیصلے اپنے ہیں نہ بساط۔ شاطر کی مدد سے محروم ہو کر یہ الٹے سیدھے قدم اٹھا کر کہیں ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں اور کبھی بے معنی چالوں سے تفنن کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ شاطر کے ارادوں سے بے خبر یہ مہرے اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کے کس قدم پر سیاسی موت کا جال بچھا ہے اور کہاں زندگی کی ضمانت۔ خبر کی دنیا